गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आम द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 द्वितीय श्रेणीर गणित क्वेश्चन देखा। तेज यह हूँ एनुअल एग्जाम 2026 क्लास 2 रो मैथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखना। तेज क्वेश्चन सूचना रही 1 ରୁ 8 नंबर पर्यंत प्रश्नर ठीक उत्तर पाई तले थिबा खाली घरे राइट चिन्ह देवा। तेज देछि 1 नंबर देछि कहार ओजन सबुठारु हालुका। गोटे एथिरे 4टी चित्र देछि। ए 4टी चित्र मध्यरु कहार ओजन हालुका। तेबे जदि देखिबा एथिरे गोटे लंका अछि, मूला अछि, बोईताळु अछि, ये अमृतभंडा किंबा पिजुड़ी। तो एथि मध्यरु हालुका हबो किए ना ये लंका। लंका ही जीव हालुका। तेणु एथिरे हम राइट चिन्ह दे दवा। एहा परे 0 10 5 1 जे केते 0 ना 5 ना 50 ना 55। तेबे 10 को घरे 0 1 को घरे 5 माने 1 को घरे 5 10 को घरे 0 माने सी केवल 5 सी। तेणु सी हूँ 5। ये हूँ राइट आंसर। यहाँ पर 15 मिसाण 22 जे केते 52 ना 37 ना 42 ना 78। तेबे 15 मिसाण 22 करवा 5 2 7 2 1 3 37। 37 रे राइट चिन्ह दे दवा। यहाँ पर 4 नंबर 50 फेराण 5 समान केते देछि 35 मिसाण 5 ना 40 मिसाण 5 ना 45 मिसाण 5 ना 50 फेराण 5। तेबे 40 फेराण 5 जे हिजो कि 35 35। तेबे ये 4टी मध्यरु 35 कहार मूल्य 30 मिसाण 5 जे 35। ये हूँ ठीक आंसर। 30 मिसाण 5 जे 35 ये 45 हिजो, ये 50 हिजो, ये 55, ये 45 हिजो। 35 हूँ ठीक आंसर। तेणु ये हूँ राइट आंसर तार। तापरे 5 नंबर 5 रो 3 गुण से केते 10 ना 15 ना 20 ना 25। 5 रो 3 गुण 5 3 15 हूँ तार राइट आंसर। एपर 6 नंबर 205 संख्याटी को चिन्हाओ। एथिरे 205 कोटा सी हूँ 205 हूँ ये 205 राइट चिन्ह। एहापरे बाल्टी रे पानी भरिबा को हेले तुमे केउथिरे भरिले अधिक थर पानी भरिबा को पड़िबो। कौथिरे आमे जदि भरिबा बहुत दरकार माने बहुत थर भरिया पय पड़िबो। सेथिरे एथिरे 4टी चित्र अछि। जदि आमे एई गिना साहाय्य रे भरिबा तबे बहुत थर भरिया पय पड़िबो। आउ एगुडारे भरिबा पय जदि भरिबा तबे शीघ्र होई जिवो। किंतु गिना रे बहुत थर ढारिबा पय पड़िबो। तेणु से होछि राइट आंसर। एपर 8 नंबर केउ मासटी 31 दिनिया जनवरी फेब्रुआरी जून सेप्टेम्बर। तबे जनवरी हूँ 31 दिनिया। एपर 9 ରୁ 18 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िक पढ़ी कठरी रे ठीक उत्तर लेख। 9 ରୁ 18। 9 नंबर हूँ आबाकस रे सूचित संख्याटी खाली घरे लेख। आबाकस रे अच्छी एथिरे देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 ये हूँ 7 हूँ 1 2 3 4 5 57। तेबे एथिरे आमे लिखिबा 57। तापर 10 नंबर देछि 4 मिसाण 4 मिसाण 4 मिसाण 4 मिसाण 4 मिसाण 4 1 2 3 4 5। तेबे 4 रो 5 गुण एथिरे 5 लिखि दवा। तापरे 11 नंबर 8 रो 7 गुण समान 7 रो डैश गुण 7 रो 8 गुण 7 रो 8 गुण सहित समान। एपर 12 नंबर चित्र गुड़िक देखी खाली घर पूरण कर। तेबे हम देखिबा तेबे आमे देखिबा कोन ना ये छि ऊपर को ये तळ को ये ऊपर को तेबे एथिरे हि जिवो आमे एंती तळ को कर दवा। ये होछि तार आंसर।
କଲମର ଲମ୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଛୋଟ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ ସହ ସମାନ। ଛୋଟ କୋଠରୀ କେତୋଟି? 1 2 3 4 5ଟି। 5ଟି ଛୋଟ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ ସହିତ ସମାନ। 14 ନମ୍ବର 15ଟି ପିଜୁଳିକୁ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପିଜୁଳି ପଡ଼ିବ। 15ଟି ପିଜୁଳିକୁ 5 ଜଣ କି ବାଣ୍ଟିବା, ତେବେ 5 3 15, ଜଣକୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିବ, 3ଟି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର 3 ଓ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍। 3 ଓ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ତେବେ 3 ଓ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ କିଏ ନା 38। 16 ନମ୍ବର ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଥିଲା। ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଲେ। ତୁମ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଥିଲା 10, ମିଳିଲା 50, ହେଇଗଲା କେତେ ନା 60 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଦେଇଛି 20 40 60, ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛି 100, ମଝିରେ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ 20 30 60, 20 4 80, ତାପରେ 100। ତାପରେ 18 ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ହୁଏ। 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ 29 ଦିନ ହୋଇଯାଏ। ଆଗରୁ 28, 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ 29 ଦିନ। ଏହାପରେ 19ରୁ 24 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ 75ଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ 19ଟି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ବସି ରହିଲେ? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ କେତୋଟି ନା 75ଟି। ଉଡ଼ିଗଲେ କେତୋଟି? 19ଟି। ତେବେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଗଛରେ ବସି ରହିଲେ 15ରୁ 9 ଗଲେ ହେଇଗଲା 6, ଏଠି ଅଛି 6, 6ରୁ 1 ଗଲେ ହେଇଗଲା 5, ଆଉ 56ଟି। ତେବେ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସି ରହିଲେ ଆଉ 56ଟି, ତା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। 20 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ 39ଟି ଗାଈ 57ଟି ଛେଳି ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ପଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ପଶୁ ଥିଲେ? ତେବେ ଲେଖିବା ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 39, ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 57ଟି। ତେବେ ମୋଟ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିଦେବା। 9 7 16ରୁ 6 ରଖିନେଲା 1, 3 1 4 5 9, 96ଟି। ମୋଟ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା 96। 21 ନମ୍ବର ତୁମେ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର 10 ଟଙ୍କାର, ପଦିନା ପତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ। ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ତେବେ ଲେଖିବା ଧନିଆ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ପଦିନା 20 ଟଙ୍କା, ମୋଟ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 30 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦୋକାନୀକୁ ଦିଆଗଲା 50 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଫେରି ପାଇବା 50 ଫେଣେ 30 ସେ ସମାନ 20 ଟଙ୍କା। ଏପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ 6ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ସେହିପରି 7ଟି ଥାଳିରେ କେତୋଟି କଦଳୀ ରହିବ? ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ 6ଟି କଦଳୀ, 7ଟି ଥାଳିରେ 6 × 7 6 7 42, 42ଟି କଦଳୀ ରହିବ। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ରମା ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ 28ଟି ଲଡ଼ୁ ଆଣି 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଲଡ଼ୁ ପାଇଲେ? ଲଡ଼ୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 28, ସାଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 7। ତେବେ 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇଲେ 28ଟି ଲଡ଼ୁ, 1 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇବ 28 × 7 ସେ ସମାନ
4ଟି ଲଡ଼ୁ 728। ଏପରେ 24 ନମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ରବିବାର ହେଲେ ତା ପର ବୁଧବାର କେଉଁ ତାରିଖ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ରବିବାର କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତେବେ ରବିବାର ହେଉଛି 12 ତାରିଖ, ତ ବୁଧବାର ହେଇଯିବ କେତେ, ରବିବାର ପରେ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, 12 ପରେ 13, 14, 15 ହେଇଯିବ 15 ତାରିଖ। ବୁଧବାର 15, ତା ପୂର୍ବ ରବିବାର 12 ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା 7 ଫେଡ଼ିବା ହେଲେ 5 ତାରିଖ ହେବ। 5 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ରବିବାର ପଡ଼ିଛି।